Oke, so selama ini kita sudah menceritakan mengenal lebih jauh, lebih dekat tentang Mutas Halilintar. Sebelum ini This is all my picture. dan sebelumnya lagi tentang Soleh Halilintar. So this time kita akan cerita tentang Kahtan Halilintar. I will show you my. So yang dia maksudkan adalah ini adalah buku kesebelasan Gen Halilintar yang pertama. Di dalam buku ini ada satu chapter khusus tentang Kahtan Halilintar. Where is it? Chapter. There you are. There. This is Muhammad. Can you read it? Muhammad Salahuddin, Kahtan Halilintar. the superhero. Why is not orange? Yeah. Then it's changed at the fourth book. Di buku keempat, it's orange, right? How? What is what? The newest book, the latest edition, the worldwide edition yang di launch 2017. It's orange because Kahtan's favorite color is Orange. orange. And my favorite color is bubble orange. Oke, Bobo Boy Halilintar. Jadi ceritanya gini, Kahtan ini lahirnya So cute. so cute. Jadi Kahtan ini lahir di bulan apa? Deng. So many Deng. Guys, you know Kahtan ini lahir di bulan apa? Ramadan. Jadi sekarang kan juga bulan Ramadan. Nah, 5 tahun yang lalu, ya secara hitungan tahun Hijriah, Kahtan lahir ya. Kalau secara tahun Masehi tahun 2012. Nanti 9 Agustus ada ulang tahun Kahtan yang ke-5. How many? How old are you going to be? That time is 11 August. My No, birthday. 9th August. 9 August. And August gonna be your birthday, and you're gonna be what? 9 August. Yeah, you're gonna be how old are you at 9 August? You're gonna be 5. Yeah, tuh. Five is- Kata Dinos all answer 5. They all know. Semua pada jawab 5, ya? Semua pada Now jawab. when I big, I am to choose 6. Yes. Setahun setelah itu dia akan jadi 6 tahun. 6. So Kahtan ini dari kecil dia sudah mau jadi superhero, ya? That's why kalau ditanya what you wanna be when you're big, what is your answer? When I big, I wanna be a Fighter. and save people in a building and All over the world. in All over the world. all the country. All of the countries. Jadi sebenarnya dia itu mau jadi superhero, dia mau menyelamatkan nyawa-nyawa manusia. Jadi memori dia kalau jadi petugas pemadam kebakaran itu menyelamatkan nyawa-nyawa manusia. Gitu, baik dimanapun di negara-negara yang ada di bumi ini. Jadi sebenarnya dia ingin menyelamatkan jiwa-jiwa manusia, ya, right? Yeah. Yeah, so people know God, people love God, right, Dad? Yeah. Okay, good. So, Kahtan ini waktu Umi hamil Kahtan, pas Umi waktu itu 8 bulan setengah, Umi pergi umroh. Nah, there's mommy tummy so big. Mommy want to show you. That time, see, this. Ini adalah perutnya Ibu Gen lagi gendut banget karena ini sudah hamil 8 bulan setengah. Waktu itu kita pergi umroh. This is Ya, Medina. jadi dengan This is Madinah. This is Masjid Nabawi. You turn. You almost born in here because waktu itu panggilan kita ke umrohnya waktu itu sangat kuat. Kayaknya time-nya tuh memang menarik-narik sekali pada waktu itu. Dan berbekal surat dari dokter. You're the first? No. You're the 11. Yeah, but you're the first time about to be born in Madinah. Jadi hampir aja. I'm the last one. Turn around, I want to see you. I'm the last one. Yeah, he's the last one. So you're the youngest now, right? Yeah. Nah, jadi pada waktu di Madinah tuh Umi udah terasa perutnya udah mau lahir. Tapi terus kita minta sama Tuhan, sama Allah, minta Kahtan lahirnya di Indonesia Mommy, aja. Bahkan doa di and Raudah, Surya, doa in front of and Ka'bah. So you born in Indonesia. Oh, okay. And Surya is young, and Bangkit is young, and Bangkit is young, Yeah. and Kakak is young. Alright, jadi waktu dia berlahir semuanya masih muda. Padahal sekarang muda juga kan. And it's have the Maksudnya oldest masih sister. lebih kecil. Iya. Oke, so pada waktu itu karena takutnya lahir, so at that time you know Kahtan, when I want to go tawaf sa'i, tawaf circling around Ka'bah, at that time you already at very the bottom of my tummy, you're about to get out.
So, because I'm so afraid that you're gonna be born there, karena ibu Gen takut dia akan lahir di situ, akhirnya kita Umi pakai kursi roda, wheelchair, everywhere wheelchair. Mami is pushed by Bang Atta, and when we go to the ladies area atau ke daerah perempuan yang dorong ada Kak Sowa. Karena kalau Umi terlalu banyak jalan, takutnya nanti Katan keburu lahir. Why? So, alhamdulillah akhirnya pada saat itu kan bulan Ramadan. Pas masuk Ramadan hari pertama, kita sempat berbuka di sana ya, di Harmain, dan kembali ke Indonesia. Pada Ramadan hari kedua, kita sudah ada di Indonesia. Nah, alhamdulillah Katan belum lahir, ya. Tapi karena doanya waktu itu mungkin terlalu banget minta di Indonesia, akhirnya sampai di Jakarta itu udah 9 bulan 5 hari, Katan nggak lahir-lahir. Katanya nggak lahir-lahir, sampai Uminya udah risau. Aduh, Pak Ali gimana ini Bi gitu nih, katanya nggak lahir-lahir. Sampai Umi sempat puasa 20 hari Ramadan, baru kemudian di saat Katan sudah hampir 10 bulan, akhirnya Katan lahir. Nah, itu juga satu cerita. Karena waktu itu periksa ketiga USG di 3 tempat, itu semua dokter kandungannya bilang ini mesti sesar, Bu. Karena ibu 40 tahun, anak ke-11 usia udah 40 tahun. If there's something happen, mommy can die and the baby can die. Because your head is set so big. Jadi kalau size normalnya 85 cm itu lingkar kepalanya dia 89. Jadi semua dokter bilang ini mesti sesar. Kalau terjadi apa-apa nanti bisa meninggal. Tapi akhirnya and then mommy pray to God, oh God, I want this to be normal. I don't want it to be cesarean section. Umi nggak mau operasi sesar. Walaupun Abi udah ready rumah sakit, tapi Umi datang ke bidan, langganan Umi bidan Soleha. Terus bidan Soleha pegang perut Umi. Terus ibu bidan bilang berdasarkan pengalamannya seorang bidan sangat senior, katanya Bismillah, kalau berdasarkan pegangan ibu bidan ini cuma 3,4 kilo. Jadi insya Allah kepalanya nggak akan besar-besar banget. You see? And then we pray to God. Walaupun waktu itu ditunggu-tunggu nggak lahir-lahir, terus Umi got mad, Abi so angry because Mami waktu itu Ibu Gen punya cara berpikir yang salah. Jadi kata Pak Ali, itu nggak benar, kita mesti serahkan segala sesuatu kepada Allah. And then Mami cry. And then after Mami sadar apa kesalahan Mami, after Mami realize what Mami fault, and then suddenly you come down from Mami tummy going so down, and then we run to the clinic. And in 30 minutes, setengah jam aja Katan lahir. Alhamdulillah, selamat, sehat, normal. Thank you Allah. Thank you Allah. Ya, thank you Allah. Alhamdulillah. Dan Katan itu besarnya menjadi anak yang sangat berani. So Katan grow like this. Jadi tiap-tiap anak 11 anak itu punya karakter berbeda-beda. Nah, Katan ini yang sangat menonjol, dia sangat berani. And dia juga friendly. Dan dia juga creative. Dan dia sangat mandiri. Jadi dia itu adalah penggabungan antara Muntas dan Sai. Jadi dia juga very smart, tapi dia juga very creative. Umur 3 tahun dia udah pinter ambil minum sendiri. Umur 4 tahun udah bisa bikin susu sendiri. Udah mau cebok sendiri. Jadi Kak Fatim, no, I can do it myself. Semuanya dia ambil sendiri. Mandi, ambil baju, ambil sendiri ke laundry room. Gitu ya. You go to the laundry room by yourself? Yeah. Yes? And Allah is behind me. Allah is behind me. Nah, itu yang menarik. Allah is everywhere. Allah is everywhere. Ini ditanam dari dalam kandungan, setelah lahir juga selalu diomongin. Satan is so many. Ya, tapi Allah is the only one, but He's everywhere, ya. Yeah. Jadi kalau misalnya dia bilang, Katan nggak takut naik ke atas sendiri, no, Allah is beside me. Allah ada di samping aku. Terus misalnya dia bilang, Abinya tinggal sendiri sakit di rumah, dia bilang, Abi don't be sad, Abi jangan sedih. Allah is beside you. Gitu ya. He's so good. Katan, why you're so cute? Why you're so cute, Katan? Why did you answer? Because Allah make me cute. say it to the camera. Say it to Because camera. Allah make me cute. Oke. So jadi begitu pentingnya penanaman itu mulai dari dalam kandungan lahir kecil, mudah-mudahan sampai besar Katan juga menjadi anak soleh yang bertakwa. My favorite color is orange, and my favorite food is pizza. Pizza. And my favorite food is. And who's your favorite brother? Who's your favorite brother? Bang Muntas. Bang Muntas. And Jadi karena mereka sama bahasa Inggris, jadi mereka sama banget. Ya, and Kakak Fatim. And Kakak Fatim. That's his favorite brother and sister. And who's your favorite mommy and daddy? You don't have any other. Abi and Mommy. Oke, it's Abi and Mami. Jadi bukan Abi and Umi, Abi and Mami. Itulah bincang-bincang kata hasil kita di Ramadan kali ini. Kamu fasting nggak? Puasa nggak sih? Aku. Puasa. Tapi kalau puasanya ala Katan.
A little bit. Jadi kalau dia lapar dia makan itu namanya sahur lagi. Nanti habis itu puasa lagi. Habis itu sahur lagi puasa lagi gitu ya guys. Oke, thank you so much. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Okay, this channel the Gen Halilintar channel and your channel? Katan Dewi dan Katan Halilintar, Katan Daniel. Oke ya. Oke, I love you. And ini suatu kebiasaan yang lucu. Setiap malam Katan kalau mau pisah sama Umi, Mami, I wanna kiss. Okay, this is how Katan kiss Mami. Show me. Nosy. One more time. Tadi kiss, kalau ini dihirup. And then a hug. Okay guys, see you again. Bye-bye.